don't have to force yourself in the same path. Hmm. Probably there's another path that you can get gitu. Dan after that berserah sih. I think berserah. I Hmm. mean kayak you don't give up. You don't give up, but at least you know this is your best efforts, and I think just give it your best. And I know somehow up there your gut, whatever, it will help you for everything gitu. So I think that's the most important thing of having a failure. Then again, normalize aja, that's part of the process karena uh, one thing or another is happening gitu, and put your best effort for that. Yeah. I know you guys have a lot of things to do. You have all the plans, all the things that you guys want to do. But I think it's best things you have to do is put your best efforts on it. And last, just after you give your best shot and you give your best moment for it, uh, you can just be patient and just knowing that the fact that you already put your best effort. If you fail to kalau kamu gagal dan kamu gak dapat apa yang kamu ingin, you have all the things that you have all other chances gitu. So I think even you failed, kamu berhasil atau kamu lakuin apa-apa, it's part of the process gitu. So I think I don't say this because I'm successful at everything at all, but no, I think based on my experience, put your best efforts on it and pada akhirnya berserah sih. So that's all from me. Yang aku agak menggelitik tadi nih, kan kamu memulai itu di waktu yang muda, tadi yang bilang kamu 19 tahun gitu. Itu kamu ekspektasi nggak sih, Pin? Maksudnya mungkin kalau seumuran kamu tuh waktu itu kayaknya sibuk kuliah atau sibuk organisasi. Tapi kamu udah terbang gitu kemana dan ketemu banyak orang gitu dari seluruh dunia gitu. Waktu itu pernah expect nggak? That's interesting actually. Jadi aku mau ngasih fun fact ya teman-teman. Jadi 2019 itu aku dapat program ini random dari Snapgram seseorang yang ngasih tahu kalau kan beberapa orang kayak sering kali nge-video I hope me the best for that. No problem, that's the good thing. It's all random things. Dan ini benar unexpected. Karena aku nggak Hmm. pernah tahu pada akhirnya aku bisa ketemu sama orang-orang itu dengan profil dan background aku yang mungkin aku bilang waktu itu biasa aja gitu dibanding mereka yang udah Forbes lah atau kayak making so Hmm. many impacts in their country. Ini benar-benar nggak expected, but I think kayaknya ada beberapa unsur karena I believe it lucky dan I believe with efforts. Yeah, thanks God for that gitu. Dan I know Kak Ade juga ngerasain hal yang sama. It's unexpected, tapi as long as we have the efforts gitu. Dan I was trying to, makanya aku bisa coba. So yeah, I think it's unexpected. And my own is so, bahkan aku lagi get back ke belakang kayak, ini aneh sih nggak mungkin. But yeah, shout out to Lord ya, shout out to God. Iya, makanya aku keren banget sih, kayak kagum gitu. Waktu itu kayak aku di umur 19, mungkin gak kepikiran program-program kayak gini. Kayak aku sibuk organisasi gitu. Keren, keren, keren. Oke, itu kayak apa selingan aja pertanyaan. Terus nih, tadi kamu udah sebut nih Hurricane Island nih, Pin. Apa sih highlight kegiatan kamu nih di Hurricane Island yang terkait sustainability nih? Bisa kamu explain nggak? Ngapain aja sih di Hurricane Island tuh? Kenapa sih bisa sampai memorable gitu banget? Sampai tadi kayak, wah ini sesuatu banget gitu kah? Okay. I think, oh my God, every day is a memorable day. I think I put it on my Instagram and I just put all the highlights there. Tapi kayak salah satu yang paling aku suka, yang paling aku highlight itu sewaktu, oh my God, so many activities. Sewaktu kita pergi untuk, oh ya, pergi ke ingin pulau untuk naik kapal kita untuk pelajarin soal scallop sama lobster. Jadi kita pelajarin gimana mengembang biak, gimana mereka dikembangbiakan, gimana mereka bisa bagaimana siklus hidup mereka. Dan di situ aku benar-benar belajar soal biodiversity di daerah sekitar pulau dan belajar juga soal climate change yang mengakibatkan kayak jumlah mereka makin kurang, suhu makin cepat dingin atau suhu makin cepat panas gitu. So that's so exciting for me karena aku dari I was natural science aku IPA 2 waktu SMA, but aku sekarang di IPS. But knowing this fact kayak benar-benar refreshing for me. Um, his scientific concept benar-benar amaze me to the point dimana aku benar-benar kayak uh, benar-benar aku nggak tahu apapun di situ dan itu scientific. Dan I think kayak the second thing is ketika kita dinner. So
atau dinner ya. Jadi setiap jam 6 itu kita pasti dinner dan kita dibunyikan lonceng. Lonceng kayak gitu. So everyone harus buat circle di dinner circle dan kita akan bahas soal ada yang mau di-share nggak? Ada yang kasih tahu nggak? Tapi karena dingin banget jadi semua orang kayak note dan kita ada dance something gitu dan kita juga ada kayak eh supaya makin apa supaya gak dingin kayak kita suruh jongkok bertutur lompat gitu. So all this dinner circle benar-benar bantu kita untuk give the announcement, give the time space di situ dan kita bisa tahu satu sama lain udah ada di situ nggak ya udah cek ya gitu dan kita baru makan. So I think the dinner circle pasti akan terjadi bukan bukan kayak skalap tadi it's always happening but untuk holding hand and knowing kayak oh you are there kita akan makan okay let's go dan kita bakal date let's go gitu so I think you will do it I think that's the most exciting part dan yang lainnya benar-benar exciting other than the others ya but I love this one ya. I see. Keren banget yang dinner cycle itu jadi kayak bonding banget ya. Jadi kayak apa persahabatannya tuh bener-bener jadi ngebangun persahabatan lah. Karena kan stranger ya. Menurut bukan stranger Iya. sih. Eh Belum pernah ketemu tapi kan online ya. Terus apalagi kamu yang kedua ini mungkin kayak angkatan ya ya kayak baru lagi ketemu teman-teman baru. Itu highlightnya ya Vin ya dari Iya. pengetahuan dan sisi persahabatan itu di Hurricane Island. Ya, tadi tentang Hurricane Island nih. Ada nggak sih Pin apa kayak bukan pesan sih kayak kalau teman-teman nih yang people di Indonesia nih kalau mau apa belajar tentang sustainability atau ikutan program kayak gini nih, adakah sih tips dari kamu untuk anak apa pemuda-pemudi Indonesia nih untuk fokus ke arah ini nih ke SDGs ini? Apa sih yang harus mereka lakukan gitu? Okay. So the question is untuk teman-teman dreamers di luar sana untuk fokus soal SDGs benar? Betul betul. Oke. Oke, jadi untuk dreamers di luar sana SDGs itu gimana bilangnya? Um, SDGs itu a whole new concept for me, an exciting concept for me. Conference satu di program yang aku ikutin, we in English, but we speak in the name of sustainability. Semua. Jadi semua orang bahkan kayak tahu ini international language. Okay, you talk about sustainability, let's talk about it. Mari. They have the patience. Jadi kalau kita connect dengan orang-orang yang passionate tentang sustainability, they have the same concept and they have the same head gitu loh. Bahkan kayak mereka punya new knowledge gitu. So I think untuk teman-teman pelajar soal SDGs it's one of the most insightful concept for me. Dan dari situ aku benar-benar bisa connect dengan orang dan aku bisa ikut banyak program gitu. Aku bukan bilang kalian harus tahu dan paham semuanya. Aku juga lupa mungkin SDGs nomor 9 Iya. nomor 12 for example. You don't have to learn about it, but at least understand and knowing kalau misalnya ada SDGs di luar sana. Dan I think untuk kalian tetap relevan apalagi kalau misalnya di sosial media kayak orang-orang bicara soal climate change lah orang-orang feminism, Black Lives Matter, semua. Itu semua root causesnya ke sustainability. Jadi kalian tahu, paham soal konsep ini, important lah untuk stay relevant and knowing this sustainability. Oke, jadi finding apa inner cycle juga ya sama orang-orang yang memang concern di bidang itu. Nah, Vin tadi kan udah nge-highlight Hurricane Island, udah aku tanya tentang apa SDGs yang kamu suka, yang kamu ini achievement juga. Mungkin ini ke arah personal ya. Uh, apa kan kayak ikut conference atau fellowship itu kan sesuatu yang istilah perlu perjuangan. Itu kan bagian dari mimpi juga gitu. Nah, kalau kamu sendiri nih, Vin, ada nggak sih kamu supporting system? Contoh nih, aku misalkan daftar program fellowship ini, belum tentu kan aku lolos nih ceritanya. Nah, Ya. terus bagaimana kamu nge-handle, misalkan kalau dapat rejection, terus yang kedua pertanyaannya, bagaimana kamu membangun kayak kepercayaan diri nih, I can do it gitu. Nah, itu gimana? Lebih ke personal I sih see. ya. No. That's a good question. Thank you, Kak. I Yeah. think, I think, I think my support system is myself, I think. I don't say I don't have friends. I have so many friends and even kayak mereka berarti mungkin ini semua mulai dari aku. I just make a responsibility. I just want to be responsible for myself first gitu. So my support system is myself first karena benar-benar untuk connect dengan
sebenarnya apa sih yang lu mau Vin gitu, kayak I will ask myself kayak ngapain sih lu daftar kayak gini, just thinking about it first gitu and seconds. Dan kalau aku gagal, kenapa kamu gagal, ada yang harus dievaluasi nggak, and I do that gitu, I do the self communications to myself at least. Ya karena sometimes kan ketika kita nggak dapat sesuatu kita denial ya, kayak harusnya aku bisa dapat nih, ada yang salah nih, kayak orang yang aku tahu daftar rupanya dia dapat lebih jelek kok dari aku, kok aku nggak dapat gitu. So all those conversations itu coming to from ourselves gitu, bukan dari orang lain gitu. So I need to settle it down for myself first gitu. Makanya aku bilang my first and the most important support system is myself first, and the second one is my friend, my group of friends. Banyak banget orang-orang di luar sana. Mungkin beberapa temanku aku chat kayak I hate it, I don't get it. All my friends something blah, blah, blah. Friends just like, come on Vin, you got it. Or maybe kayak they just know kayak something wrong, they will just be a listener. Kayak mereka kan jadi pendengar gitu. Jadi Hmm. penting tuh teman-teman kalau tahu teman-teman yang lagi bermasalah, coba jadi pendengar dulu gitu. And after that give your insights. And most of my friends do that gitu, dan bla 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 dikasih solusi, dan they do that and they accompany me, and not have to be in my course atau in my place gitu, but they know they still alarm gitu, they are still alarm kayak okay, Kevin is in this way gitu. And I loved it. I am just being grateful for all these people and for making me till here gitu. So Hmm. I think that's my support system. But uh, other than that, I always this is the last resort. I know family is the first one, but Hmm. I always keep it to myself first gitu, karena aku nggak mau pikiran orang tua aku lah atau adikku lah kayak Sama ke aku banget. dulu gitu. So I know maybe relevan ke teman-teman kan, kayak teman-teman bisa ngomong oke Vin you have to this. Kalau bisa aku ngomong sama orang tua, mungkin beberapa hal mungkin dibilang relevan. Even my mother kayak tend to listen to my story first gitu. Tapi aku nggak mau ini jadi sebuah beban gitu, karena they have their own thinking gitu. I don't want Hmm. to make it burden gitu at all. So yeah, last resort is my parents. Yeah, Oke, yeah, that's jadi also. awal apa kita kamu lebih ke apa looking at yourself first ya, ke diri kamu sendiri dulu, refleksi, komunikasi dengan diri sendiri. Karena yang tadi orang tua itu relate banget sama aku. Aku pun nggak pernah menceritakan hal-hal yang menambah pikiran ya ke family. Jadi disimpan sendiri dan teman sih yang tadi. Nah, itu yang terkait Yeah. supporting system, Pin. Kalau yang terkait how to handle like rejection atau failure gitu. Tadi kayaknya udah kamu singgung dikit tentang ya udah move on atau apa tadi aku rada miss dikit. Oh, how to handle the rejections ya. Okay. Sama So I failure. think sama apa? Kegagalan karena kan kalau Oh, kegagalan itu kayak berasa okay. aduh gue tuh kayak apa gue nggak berguna atau gue nggak cukup baik atau gimana gitu. I see, I see. I think rejections and failure is normal things. Okay, mungkin para dreamers yang dengar ini ngerasa kayak, it's easy for you not to be failed for everything. No, I applied for many things. I applied for, oh my God, so many programs, and I got rejections. And even for working, I got rejections. And people know kayak it's you, Kevin. It's easy for you to get everything. It's not. Somehow kayak people just judge us for that. But I think rejection is normal things. But if you want to handle it first, settle yourself first gitu. Hmm. Kayak mungkin kalau kamu mau nangis, no problem, just cry. Atau kamu mau menghilang sejenak untuk gak berusaha tuh just do it. Do TikTok, no problem. Do everything you want. Balik pikir lagi what's wrong gitu. Dan pikirkan ada yang evaluasi itu. Dan last but not least, try it kayak coba lagi gitu. Kalau misalnya nggak bisa di program ini, coba program yang lain gitu. You don't have to force yourself with the same path. Hmm. Probably there's another path that you can get gitu. Dan after that, berserah sih. I think berserah, Hmm. I mean kayak you don't give up. You don't give up, but at least this is your best efforts. And I think just give it your best. And I know somehow up there, your gut, whatever, it will help you for everything gitu. So I think that's the most important thing of having a failure. Then again, normalize aja, that's part of the process. Karena uh, one thing on another is happening gitu. And put your best effort for that. Yeah. Keren banget. Ya ampun, kayaknya ini pendengar aku kayak bakal seneng banget. Kayak apa emosional gitu dengernya. Kayak lagi dengerin motivator gitu loh gak Oh, sih? oh no. Keren, keren, keren. Oke, the last question nih, Vin.
The last question itu pesan kamu secara umum nih untuk pemuda-pemudi Indonesia. Bebas apa aja. Pesan. Aduh, I motivator lagi think nih. no, no. Sip, Ini sip. udah. Udah. Ya. Oke. I think one message. I just want one message. I think I know you guys have a lot of things to do. You have all the plans, all the things that you guys want to do. But I think best things you have to do is put your best efforts on it. And last, just after you give your best shot and you give your best moment for it, uh, you can just be patient and just knowing that the fact that you already put your best effort. If you fail to kalau kamu gagal dan kamu gak dapat apa yang kamu ingin, you have all the things that you have all other chances gitu. So I think even you failed, kamu berhasil atau kamu lakuin apa-apa, it's part of the process gitu. So I think I don't say this because I'm successful at everything at all, but no, I think based on my experience, put your best efforts on it, and pada akhirnya berserah sih. So that's all from me. Yeay, keren banget. Aduh, Vin, Thank makasih banget loh. you. Keren banget, Thank you, memotivasi Kak. banget. Inspirasi lah, keep inspiring ya. Nah, ini Thank you. itu pertanyaan terakhir. Gak kerasa nih udah udah 5 menit lagi waktunya. Thank you so much Pin atas sharingnya tentang highlight di Hurricane Island-nya. Mungkin nanti kalau ada teman-teman Dreamers mau tanya ke kamu, nanti aku juga bakal naro linkin kamu, nggak masalah kah di sini? Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kayak LinkedIn atau Thank you, Instagram. terima kasih. Jadi teman-teman bisa nge-reach out Kapin langsung. Dia baik banget. Jadi Uh, dia bakal menuntun kamu. Karena aku juga pertama kali dibantuin Kapin nih. Yang pertama kali aku lolos di UPG. Ingat gak sih, Pin? Dulu uh, pertama aku. ingat. Oh, thank you. Oke. Thank you. But yeah, it's you, not me. But yeah, it's you. Thank you, thank you. Ya, oke. Thank you so much, Pin. Dah, Thank you, selesai teman-teman. di Thank you, teman bicara Trimas. damai. Ya. Yeah.